ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା शुभेच्छा तथा ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମଲା ମୂଷାର ମୂଳଧନ ଆଜିର କାହାଣୀ। ଏକଦା ବାରାଣାସୀ ସହରରେ ଚୁଲକ ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଭାବି ଭାବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଲା ମୂଷାଟିଏ ପଡ଼ିଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ଇህ କେଡ଼େ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏଇ ମଲା ମୂଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୁଲକ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଋଷି ଜଣକ କହିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ବାଟରେ ହରି ନାମକ ଗରିବ ଯୁବକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଅଯଥା କଥା ହୋଇପାରେ ନା। ହରି ମଲା ମୂଷାଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ମଲା ମୂଷାଟିକୁ ନେଇ ସେ କରିବ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଆସିଗଲା। ମୂଷା ଖାଇବାକୁ ବିଲେଇ କେଡ଼େ ସୁଖ ନ ପାଏ। ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ବିଲେଇଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୂଷାଟିଏ ନ ପାଇ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଟିକୁ ପାଇଲେ ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ହରି ସିଧା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ମୂଷାଟିକୁ ଦେଖାଇଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ଭଲ କଥା, ଏଇ ନିଅ କିଛି ପଇସା ମୋତେ ମୂଷାଟି ଦେଇଦିଅ। ହରି ପଇସାତକ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ସେଠାରୁ ସେ କିଛି ମିଠେଇ କିଣିଲା। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ମାଠିଆରେ କିଛି ପିଇବା ପାଣି ଓ ସେ ମିଠେଇତକ ଧରି ସେ ସହର ବାହାରକୁ ଗଲା। ସହର ବାହାରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଗିଚା। ବଗିଚାଟି ଆଗରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛ। ହରି ମିଠେଇ ଓ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ନିଜ ଆଗରେ ଥୋଇ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ରହିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଜଣେ ମାଳି ସେ ବଗିଚା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କାମ କରି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଲୋକ ବି ଜୋରରେ ବି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ହରି ସେ ମାଳିକୁ ମିଠେଇ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଚିଲା। ବୁଢ଼ା ମାଳି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ହରିକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇଦେଲା। ହରି ଫୁଲତକ ନେଇଯାଇ ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ମିଠେଇ କିଣି ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ପୁଣି ଆସି ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଗିଚା ଭିତରୁ ଦଳେ ମାଳି ବାହାରି ଆସିଲେ। ହରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠେଇ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ଦେଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିକୁ କିଛି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଲେ। ହରି ସେ ଫୁଲତକ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଲା ସେଥିରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ମିଠେଇ ଆଣି ପୁଣି ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଆସି ବସିଲା। ଏଣିକି ସେ କେବଳ ମାଳିମାନଙ୍କୁ ଯେ ମିଠେଇ ଆଉ ପାଣି ଦେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଯେତେ ଲୋକ ସେହି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ମିଠେଇ ଏବଂ ପାଣି ବିକିଲା। ଏଣିକି ଏହା ହେଲା ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ। ହରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମେଦିନୀ ଥରି ଉଠିଲା। ବିଜୁଳିରେ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ଚମକି ଉଠିଲା। ଗଛମାନ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଡ଼ କଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଅଗଣିତ ପତ୍ର ଫୁଲ କଢ଼ମାନ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ସାରା ବଗିଚାରେ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି। ମାଳିମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା କିପରି ସଫା କରିବେ? ଯଦି ରାଜା ଆସି ବଗିଚାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ କାମରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାପଚରି ହେଲେ। ହରି ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ମୋତେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ ଦେବ ମୁଁ ବଗିଚା ସଫା କରିଦେବି। ମାଳିମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସହରତଳିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହରିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହରି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଏକଜୁଟ କରି କହିଲା, ପିଲାଏ, ତମେମାନେ ଲାଗିପଡ଼ି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ବଗିଚାର ଆବର୍ଜନାତକ ସଫା କରି ଦେଇପାରନ୍ତ ନାହିଁ? ଆଜି ରାଜା ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା କଥା। ପିଲାମାନେ ତାହାର କଥା ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଭଙ୍ଗା ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ବଗିଚା ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଆବର୍ଜନାତକ ବଗିଚା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗଦା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରି କହିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବଗିଚାଠୁ
अल्प दूर रे कुंभार घर। हरिर निर्देश पिलामाने डालपत्रतक नहीं ता घर आगरे जमा कले। हरि कुंभार को कहला, मु जेते जालेणी आनीची सेथिरे तुमर मासटिए चलीजिव। कुंभार खुशी होई हरि को 4 गोटी सुना मोहर देला। एणे बगीचा एड़े शीघ्र सफा हेबार देखी माली माने बहुत खुशी होई हरि को 4टा सुना मोहर देले। हरिर आनंद कहिले न सरे। से 15टी मोहर से एभली भाबरे 8टी मोहर अंटारे मारिला। बाकी गोटिकरे प्रचुर मिठेई किणी पिलामानकु बांटी देला। पिलाए महा आनंदरे नाची नाची सेठारु चालीगले। हरि सेठारु जाई 20टा माठिया किणी आनिला। रास्ता कड़े गोटाए चाल छाउनी तले घर करी ता तले से सबु कलशरे थंडा पानी भर्ती करी रखिला। सेही रास्तारे घास बोझ मान मुंडाई 500 श्रमिक जाउथिले। परिश्रम जोगु सेमानक मुहरु झाल बोही पड़ुथिला। सेमानकु हरि थंडा पानी पीवाकू देला। सेमाने कहिले, ए शीतल पानी पाई आमे तुमको किपरि धन्यवाद देबु? एहार मूल्य बा किपरि देबु? आम पाखरे पैसा नहीं। एई घास तक आम पाखरु संगे संगे किणी नेला भली केही लोक भी आखिरे पड़ुनाहांती। तेणु हरि कहिला, मोर पैसा दरकार नहीं। तमे सभिए जदि बिड़ाए बिड़ाए घास मते देईजिब मु बहुत खुशी हेबी। तेबे आउ गोटाए भल खबर तुम मानकु मु देई पारे। जणे घोड़ा बेपारी आजी एई सहर को आसीब। तुम मानकर सबु घास बिक्री होइजिब। तेबे मोर गोटाए अनुरोध, मु मो घास तक ताकू बिकी सारिबा परे तमे माने तम घास बिकिब। श्रमिक माने सहर भितर को चली जिबार अल्प समय परे सेठारे 500 घोड़ा धरी घोड़ा बेपारी पहुँचिले। जेउ अंचल भितर देई बेपारीटी आसिला सेटा सुखिला अंचल थिला। से ता घोड़ा मानक पई किछि दिन हेला भल घास पाई नथिला। हरि को 500 रूपा टंका देई से 500 बिड़ा घास ताठारु किणी नेला घोड़ा मानक पई। हरि आहुरी पानी आनी सेठारे बसी रही पथिक मानकु पानी पियाइबाकू लागिला। बदल रे किए बा ताकू पैसा देला, किए बा जिनिस देला, आउ किए सुना मोहर देला। हरि क्रमे अधिकरु अधिक संपत्ति जमा करला। दिने से शुणिबाकू पाइला जे अनेक गुड़िए जहाजरे पण्य द्रव्यमान बोझेई करी जड़े बणिक से सहर को आसुची। से तार समस्त संचित पैसा देई गोटाए रथ किणिला। रथ को उत्तम रूपे सजाई गीत बोली बोली से जाई नईकूल रे पहुँचला। प्रथम जहाज कूलरे लागिबा मात्रे से जहाजर कप्तान को भेटी ताहाकू गोटाए सुना मुदी उपहार देला। तापरे कहिला, तुम 6 मासर दरमा अपेक्षा एई मुदीटीर मूल्य अधिक। जहाज गुड़िकरे थिबा समस्त पण्यद्रव्य किणी नेबारे तुमे जदि मोर सहायता करिब तेबे तुमको आहुरी पुरस्कार देवी। कप्तान राजी हेले। बणिक जेतेबेले कप्तान ठारू शुणिले जे तांकर सबु जिनिस एकाथरके किणी नेबा पई जणे लोक प्रस्तुत अछंती से आनंदित होइगले। एथिरे परिश्रम आउ समय दृष्टि तांकर बहुत सुविधा हैला। हरि सहित दरदाम छिड़िला बेलू सहरर अन्यान्य व्यवसायी माने सेठारे आसी पहुँचिले। हरि एक विराट सुविधा उठाई थिबार देखी सेमाने अवश्य बहुत मन खराब कले। तेबे निरुपाय होई हरि को 2 गुण मूल्य देई सेमाने हरि पाखरु जिनिसतक पुणी किणी नेले। हरि सेई टंकारु बणिक को तार प्राप्य देई कप्तान को 50टी सुना मोहर देला। तथापि हरिर प्रचुर लाभ रहिला। एहा परे हरि पंडित चुल्लकंक पाखरे जाई पहुँचिला। तांको प्रणाम करी तांको आगरे सुना मोहर भर्ती थलीटिए रखिदेला। एहा कौन? चुल्लक ऋषि पचारिले। आपण 4 मास तले जे उपदेश देइथिले सेही बाबदरे एहा देली। हरि तापरे जहा जहा घटिथिला सबु घटना पंडितंक आगरे वर्णना कले। चुल्लक खूब खुशी हेले, किंतु मोहर थली नेबाकू राजी हेले नहीं। से कहिले, रास्तारे गला बेले मो तुंडरू जेउ कथा बाहरी थिला ताकू तो केते लोक शुणिथिबे। तुमे केवल से कथार सदुपयोग करि पारिलो।
ଏହି ଅର୍ଥ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଏହାର ପ୍ରତି ପଇସା କେବଳ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହକଦାର। ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।